Dear everyone, it is good to see you all again. Today we are going to learn skill 37. Use the correct form of the passive. Let's check it out. What is the difference between an active sentence and a passive sentence? The subject in an active sentence does the verb. Subjek dalam kalimat aktif itu melakukan pekerjaan. For example, Annie wrote a short story. Annie adalah sebagai subjeknya, wrote adalah verbnya. Di sini Annie aktif melakukan pekerjaan yaitu menulis. The subject in a passive sentence receives the action of the verb. Subjek di dalam kalimat pasif itu dikenai pekerjaan. For example, a short story was written by Annie. A short story adalah sebagai subjeknya, kemudian was written adalah sebagai verbnya. Di sini a short story dikenai pekerjaan yaitu ditulis oleh Annie. How to convert a sentence from active to passive? The subject in the active sentence becomes the object in the passive sentence, while the object in the active sentence becomes the subject in the passive sentence. Subjek di dalam kalimat aktif menjadi objek di dalam kalimat pasif, sedangkan objek dalam kalimat aktif itu menjadi subjek di dalam kalimat pasif. The verb in a passive sentence is formed by putting the helping verb be in the same form as the verb in the active sentence and adding the past participle of this verb. Kata kerja di dalam kalimat pasif itu dibentuk dengan meletakkan helping verb be dalam bentuk yang sama dengan bentuk kata kerja yang ada di dalam kalimat aktif dan menambahkan kata kerja bentuk ketiga atau past participle dari kata kerja tersebut. The form of passive. Berikut ini adalah rumus dari kalimat pasif. Bisa dimulai dengan subjek, kemudian diikuti oleh be, tergantung dari subjeknya itu apa atau siapa, dan bentuk tensesnya apa. Kemudian diikuti oleh am, is, are, was, were, be, been, atau titik-titik being. Diikuti dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Diikuti dengan by dan objek. Dan by yang diikuti oleh objek di sini bisa kita hilangkan. Berikut ini adalah contoh kalimat aktif dan pasif untuk present tense. Kalimat aktifnya, he writes a book. He sebagai subjek, write sebagai verb, a book sebagai objeknya, menjadi a book is written by him. A book di sini singular, be-nya adalah is, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dari write adalah written, kemudian by, kemudian objek dari he di sini adalah him. Next, kalimat aktifnya, he writes some books. He sebagai subjek, writes as the verb, some books as the object. Kalimat pasifnya, some books, sebagai subjeknya, karena di sini plural, maka be-nya adalah are, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga, by him. Some books are written by him. Berikut ini adalah contoh kalimat aktif dan pasif untuk past tense.
Kalimat aktifnya, she drove a car. Subjek, verb, objek. Kalimat pasifnya, a car. Oke, kemudian kita memakai was untuk be. Oke ya, untuk bentuk past tense. Kemudian kata kerja bentuk ketiga dari drove adalah driven. Kemudian by her, karena di sini adalah she. A car was driven by her. Next, kalimat aktifnya, she bought some vegetables. Subjek, verb, objek menjadi some vegetables. Oke, kemudian di sini plural, jadi kita memakai were dengan kata kerja bentuk ketiga, were bought by her. Some vegetables were bought by her. Untuk present perfect tense, kalimat aktifnya, you have taken an English course. Subjek, verb, objek. Kalimat pasifnya, an English course. Oke, karena di sini singular, kita pakai has been taken by you. Untuk kalimat aktifnya, she has done her task. Subjek, verb, objek. Di sini pasifnya adalah her task. More than one, kita memakai have been done by her. Untuk past perfect tense, kalimat aktifnya, we had sold our house by 2010. Subjek, verb, objek. Pasifnya adalah our house. Subjek, kemudian verbnya had been sold. Oke, by us by 2010. Next, kalimat aktifnya, he had told the stories by 2017. Subjek, verb, objeknya menjadi the stories had been told by him by 2017. Untuk future tense, kalimat aktifnya, he will pick up his family. Subjek, verb, objek menjadi his family will be picked up by him. Will be diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Untuk bentuk present continuous tense, kalimat aktifnya, she is taking a picture. Subjek, verb, objek. Kalimat pasifnya, a picture. Oke, is taken menjadi, karena di sini a picture cuma satu, menjadi is being taken by her. Kalimat aktifnya, we are buying some cups of coffee. Subjek, verb, objek. Oke, kalimat pasifnya, some cups of coffee. Oke. Kemudian di sini karena more than one menjadi are being bought by us. Pada bentuk modal, will, would, shall, should, must, had to, should, may, might, dan ought to. Kalimat aktifnya, we must call him. Subjek, verb, objek. Kalimat pasifnya menjadi
He must be diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga dari call adalah called by us. Karena di sini subjeknya adalah we, jadi di sini menjadi objek yaitu us. Menjadi he must be called by us. Next, kalimat aktifnya I must take her to school. Subjek, verb, objek. Kalimat pasifnya, her berubah menjadi she, kemudian must be taken, inilah verbnya, kemudian by, kemudian me, karena subjeknya di sini adalah I menjadi objek me to school. She must be taken by me to school. Next, he should make some cookies. Subjek, verb, objek menjadi some cookies should be made by him. Subjek, kemudian di sini should be diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga by him. Next, each of the following sentences has a passive meaning. Underline twice the verbs that should be passive, then indicate if the sentences are correct or C or incorrect or I. Number 1, the boy had never been stung by a bee. Apakah kalimat ini kalimat yang benar? Oke, kita lihat. The boy sebagai subjeknya, kemudian verbnya adalah had never been stung. Apakah bentuk ini adalah bentuk yang benar? Nah, semestinya kalau itu kalimat pasif adalah had never been stung by a bee. Yang benar adalah seperti ini. The boy had never been stung by a bee. Subjek, kemudian verb, kemudian by a bee. Number 2, do you think that the sentence is correct or incorrect? The suits were hung in the closets when they were returned from the cleaners. The suits sebagai subjeknya, kemudian di sini were sudah cocok, kemudian di sini hung, kata kerja bentuk ketiga, jadi the suits were hung in the closet when they were returned. Nah, ketika mereka dikembalikan, were dengan kata kerja bentuk ketiga from the cleaners. Semuanya di sini adalah bentuk yang benar. So number 2 is correct. Now, it is time to practice. Dari pilihan jawaban A, B, C, dan D, pilih salah satu kata atau gabungan kata-kata yang salah. What do you think is the best answer? Relatively small overdoses of acetaminophen have recently blamed by American doctors for liver damage and even death in children. Kita lihat di sini relatively small overdoses sudah benar. Of acetaminophen have recently blamed. Apakah di sini sudah benar? Have recently blamed, karena di sini ada by American doctors, mestinya di sini adalah passive form. Harusnya adalah have been recently blamed by American doctors for liver damage and even death in children. So the best answer is C. Harusnya adalah have recently been blamed.
Number 2. Yang manakah dari pilihan A, B, C, dan D yang bukan kata-kata yang tepat? Okay. The image of the American small towns, which was frozen in 1900, made popular by Disney during the 1950s in California. Oke, kita lihat ya, was frozen sudah tepat. Oke, kemudian made popular by Disney, di sini kurang tepat karena mestinya di sini adalah verb yang pasif, harusnya di sini adalah was made. Oke, jadi the best answer is B. Kemudian di sini during the 1950s in California sudah tepat. So B is the best answer. Thank you for watching. I hope you can learn from this. Keep practicing and see you next time.